TV Sindipetro RN. Então, como vocês sintetizam a trajetória histórica da CGT? Comment est-ce que vous synthétiseriez la trajectoire historique de la CGT? La CGT a été créée en 1895. A CGT foi criada em 1895. Notre fédération des industries chimiques en 1907. A federação deles, que é a Federação Nacional das Indústrias Químicas, em 1907. Après 1895, la CGT était unique organisation syndicale de représentation des travailleurs. Na criação em 1895, a CGT era a única representação dos trabalhadores franceses. Après la Seconde Guerre mondiale, sous la pression de la FLCIO et de la CIA, a été créé le syndicat Force ouvrière pour faire barrage à l'hégémonie de la CGT. Depois da Segunda Guerra Mundial, baixou a pressão de diversos grupos, foi criado a EFO, que seria a Força Operária, para contrarrestar um pouco a importância da CGT dentro do movimento operário francês. Jusqu'en 1995, la CGT a été un acteur important de la Fédération syndicale mondiale. Até 1995, a CGT tem sido um elemento importante da Federação Sindical Mundial. Et pour des questions de rejoindre la Confédération européenne des syndicats, la CGT a quitté la FSM en 1995 pour rejoindre la Confédération européenne des syndicats en 2000. Em 2000, a CGT se juntou à Confederação Europeia dos Sindicatos. Pour notre fédération, nous n'avions pas d'affiliation internationale jusqu'à le mois dernier. Nous avons décidé en congrès d'adhérer à la FSM. Até o mês passado, a FNIC não tinha afiliação nenhuma, é uma organização internacional, e o mês passado eles resolveram integrar a FCM. E qual a representatividade atual da CGT no sindicalismo francês? La représentativité actuelle de la CGT au sein des syndicats français. La CGT est la première organisation syndicale française. Elle représente 32% des voix aux élections professionnelles. A CGT, o primeiro sindicato francês, representa 32% nas eleições trabalhistas. Como se organiza o movimento sindical francês e de que forma a Federação e a CGT têm trabalhado pela unidade de ação da classe trabalhadora? Donc, comment s'organise votre fédération et la CGT et comment les deux ont lutté pour l'organisation de la classe laborieuse en France? La CGT est organisée en deux champs, le champ professionnel, la chimie, la métallurgie et autres secteurs, et en champ territorial, c'est-à-dire par région, grande région et département. A CGT se organiza em dois campos, o primeiro que vai ser o profissional, como por exemplo o ramo da metalurgia, o ramo químico, etc. E outro vai ser em divisão territorial, por regiões e departamentos. E quais têm sido as consequências da crise econômica que afeta vários países europeus para os trabalhadores franceses e quais as principais reivindicações da atualidade? Comment la crise a affecté les travailleurs européens et quelles sont les principales revendications de la CGT par rapport à cette crise? Donc la crise subie plein fouet en Europe a affecté les travailleurs européens et en particulier français sous la forme d'une politique d'austérité générale pour contenir les augmentations salariales, voire abaisser les salaires. On fait face également à une privatisation des systèmes de santé, des systèmes d'éducation, et nos revendications bien évidemment sont d'aller vers une politique de relance de l'économie par le salaire et une renationalisation d'un certain nombre de grands secteurs et une préservation de notre système de santé et d'éducation publique. Então, a crise tem sido muito forte na Europa. A resposta dos diferentes governos tem sido a aplicação de medidas de austeridade, com o fato de parar os reajustes de salários ou até baixar os salários, privatização da educação, da saúde,
Obviamente, as reivindicações da CGT seria tentar reimpulsar a economia com a valorização do salário, com a nacionalização e defendendo o sistema de saúde e de educação. Évidemment, le chômage aussi qui explose. E, claro, também o fato do desemprego ter alcançado uns níveis históricos também, que isso é uma das coisas que caracteriza essa crise. Pour compléter ce que dit Fabien, vous aurez une partie dans notre intervention que nous allons faire aujourd'hui sur la crise économique en Europe et notamment comment les peuples européens ont subi l'attaque du FMI, de l'OMC et de la Commission européenne pour tenir les mesures de stabilité par l'austérité sur les salaires et l'emploi. Durante a intervenção que vão fazer durante a plenária vai ter uma explicação dos ataques de austeridade que tem sido impulsado pela Organização Mundial do Comércio, o Fundo Monetário Internacional e também a Comissão Europeia. E qual a opinião de vocês sobre a crise na Ucrânia? Quelle est votre opinion sur la crise en Ukraine? L'analyse que nous en faisons, c'est particulièrement une crise pour l'accès aux matières premières du gaz ukrainien. C'est une bataille entre les États-Unis et l'Union européenne et la Russie. Então, basicamente, trata-se de uma crise para ter acesso aos recursos naturais da Ucrânia, nesse caso o gás, onde as maiores potências estão se disputando, sendo os Estados Unidos, a União Europeia e a Rússia. A América Latina passou por diversas mudanças nos últimos anos. Qual a percepção da classe trabalhadora francesa desse processo? Donc l'Amérique latine est en train de passer par un processus, on va dire, progressiste, unique. Quelle est la perception de la classe laborieuse française quant à ce processus en Amérique latine? Pour nous, syndicalistes, la perception les politiques, les grandes politiques de réappropriation des biens notamment et d'opposition aux institutions financières internationales du type FMI, OMC, etc. Tu veux que je continue? Est un grand motif d'espoir. Então, para a classe trabalhadora francesa, o fato de ver essa política de reapropriação dos bens da nação, o fato de se opor às políticas do FMI, da OMC, das grandes instituições financeiras internacionais, é fator de esperança para a classe trabalhadora francesa e europeia. Au Brésil, en Équateur, en Bolivie, en Argentine, au Venezuela, ces politiques alternatives démontrent que notre modèle économique est possible. As diferentes medidas tomadas pelo governo brasileiro, equatoriano, boliviano, venezuelano mostram que existem alternativas ao sistema que nós temos atualmente. Malheureusement, avec l'aide des médias, les travailleurs européens, français, sont perméables aux informations et aux positions alternatives de ces gouvernements. Infelizmente, com um poder muito forte da mídia de massa, as informações que chegam ao povo francês não é exatamente o que está acontecendo. Então, ainda falta mais transparência ao nível da informação sobre o que está acontecendo. C'est pourquoi il est pour nous fondamental, via la FSM et via ces échanges internationaux, d'être ici avec vous pour retraduire en Europe et en France l'objet de ces politiques alternatives et les enjeux qui en découlent à l'échelle internationale. Por isso é vital para eles estarem aqui nesses eventos internacionais, utilizando também a Federação Sindical Mundial para poder ter esses intercâmbios, para poder permitir informar realmente a classe trabalhadora francesa e europeia desses processos que estão acontecendo aqui, para poder permitir uma ampliação dessas políticas. Na opinião de vocês, quais seriam as lutas que mais aproximam os petroleiros brasileiros e os trabalhadores do ramo químico do francês? Donc, selon vous, quelles seraient les luttes qui rapprochent le plus les travailleurs brésiliens du pétrole et les travailleurs de la branche chimique en France? La revendication principale que nous avons en commun, mais que vous défendez et que vous avez obtenue, c'est le contrôle des sociétés pétrolières par l'État et par les travailleurs. C'est une revendication essentielle pour nous et qui passe par la préservation à la fois de nos industries, mais également par une redistribution plus juste des biens économiques et sociaux à la population.
uma das coisas que temos em comum e que vocês têm conseguido e nós ainda não é o controle das empresas petroleiras pelo governo. Isso seria uma coisa que aqui se conseguiu e que na França ainda não. La privatisation et le contrôle par les actionnaires de sociétés comme Total aujourd'hui a des conséquences bien évidentes sur l'emploi, les salaires, les conditions de travail et la sécurité des travailleurs. O domínio dos acionistas, por exemplo, do Grupo Total na França, tem consequências terríveis em questões de condições trabalhistas, de salário e de direitos sociais, porque são os acionistas que decidem o reajuste dos salários e os diferentes benefícios para a classe trabalhadora. De manière très générale, le contrôle de l'énergie doit être sous le contrôle de la population par un processus démocratique, c'est essentiel et c'est la revendication, je pense, qui nous unit le plus. Então, a reivindicação que os une mais seria o fato que é a população que tem que ter o controle dos recursos. Isso seria a reivindicação que junta o povo brasileiro com o francês, no setor energético. Que mensagem vocês gostariam de deixar aos trabalhadores petroleiros e ao povo brasileiro? Quel message vous aimeriez laisser à la classe des travailleurs pétroliers brésiliens et aux Brésiliens en général? Un message de solidarité, de paix et de lutte victorieuse pour les travailleurs. Uma mensagem de solidariedade, de paz, solidariedade, paix e de luta vitoriosa para a classe trabalhadora no geral. Obrigado. Merci, obrigado. Obrigado. Obrigado.